Game 3 decision na ta sa ato ang bakbakan diri Super Classic diri sa sitio Team Pulok, Barangay Babag Lapu-Lapu City. Ay to ara ubirid, to ara padpad na. Gipunan Nonel. To ara. Ana nagkigubat na ang team Konsolasyon sa Team Cebu City. Ara pitis kuha pang Nonel. Nonel lagin. Kuy Richie Kaban. Ilaga to ara nanganto ng tira. Kuha pa ni Jobert. Gipon na gikaduha. South Pico na po. La to ara. Nasa pinaligay sa bola oy. Og mabanatagag panihapon mo na natagag mo. Side out. Side out. Kini ato ang bakbakan diri sa sitio Team Pulok, Barangay Babag Lapu-Lapu City. Sponsor ni Kap Jamski o ni Boy Logi. Bugs Logi. Bugs Logi. Ilaga. Ay ito ara Pictus. Ay guys, Jobert nagnganganang tukpod. Nonel. Sahod pa tukpod ni Sadam. Di na Mighty Mouse. Gilapasan si na Mighty Mouse. 1-0. 1-0 na, 1-0. Kini para do serbisyo Kulapo esta bestera overhead na naman. Nadapa. At si The Mighty Mouse. Ay, Kulapo dito. Karap-karap na. Sadam. Bauk. Tuara. Overcooked. Side out. Side out. Baltan Mandragon. Baltan Mandragon. Shout out. Wako ka ba o pildiro bang daogan? Ilaga. Serving. Serbisyo The Mighty Mouse. Roberto Ilaga. He wants Jupiter to resist and overcooks it. He succeeded. Tie at 1. Over na bakod. 1-1. Iguales ono na ang atong decision game 3 kaibigan. Ono iguales. Kini para dos. Mouse serving. He wants Jupiter again to resist. Tuara The Mighty Mouse bipopoto. Aga gilaras ni Jobert. Good item. Iguales ono. Side out abula sa team Cebu City. Serving Jupiter. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Nonel to Jobert. Lagi balikan. The Mighty Mouse. Jupiter again. Ay. Sakitas bula ni Idol Jobert. Di makaon, makahilo kaibigan. Serbisyo Jobert. Para 3. Atora. Gilayatan ni Kulapo. Wakang Kulapo. Ayan, Nonil, Milamba. Karap si Jobert. Gipunanin The Mighty Mouse. Diri gipunan skilid. Ay, hawan na. Walang katao-tao. 3-1 na. 3-1. In favor of Team Cebu City. Ato decision. Maya po ni mo agi sa pinarkingan niya. Para pwede gamay. Jobert. Kini servisyo Jobert para 4. Agay, lobo again. Out ball. Side out. Delay para sa topic. Ikaw na sila. Delay na. Shout out ni Jason Encilia o ni Jerry Villa sa nalhog dalagit. Carlos Bravo. Shout out sa ni Ralph Villalobos Lindo con Sibunga. Shout out sa ni Yads Casinilio inatindan sa tumbakbakan diri ang usa sa promoter sa volleyball dayon. O shout out sa ni partner Bola Yads Casinilio. Serbisyo de Silenta sa Sinrigi Kaban. Agay tuara. Iguales 3 na atong decision game 3. Ang mudaw gani mo na ma-champion sa atong bakbakan diri sa sitio Team Pulok, Barangay Babag Lapu-Lapu City. Kini serbisyo Rigi damay Silenta sa Sinrigi Kaban. Para 4. Nonel Tokbod. Walang katao-tao. Walang katao-tao. 4-3 na. 4-3. Serbisyo Rigi. Rigi may pusing. May pabuto. Overhead. Ilaga. Tuara overhead again. Alam nila po ang tira ni Jobert. Side out.
4-3 sa labaw ang team. 4-3 in favor of Team Consolacion. Bola sa Team Cebu City. Servisyo the game breaker. Sadam Forever. Ala! Out ball. Bola sa Team Consolacion. 4-3 kini para 5. Servisyo the Pride of Dumanog. Nonel Amakna. Tuara Reggie Mipikat. Tuara. Panpanas Kulapo. Kulapo nito. Gapais-bais na sobirin. Outside. Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Tuara. Binumba sa iri ni Kulapo. Sa odere ni The Mighty Mouse. Tuara. Nagpauha na ang bola ang Team Cebu City. Here comes the bomb. Tuara. Agay, talk mo ni Reggie. Goodbye Philippines. I go to ball. Goodbye Philippines. I go to ball. Solid. Hindi kasi mabot. Pahikap ang itlog na. 4 tanan. 4 Iguales kini para 5 servisyo Kulapo. La Lobo gihatag ni Damay Boss. Agay sintro. Ala nagtapok ng Tais Kanting dire. Ang Team Consolacion nagtapal sa kitas ni Rang Reggie. Oy, pikil na bingo na. We are tied at 4. The Mighty Mouse serving ilagang foul. Iguales 4 kaibigan. Servisyo The Mighty Mouse kini para 5. Kuy nito asik. Okay, 5-4. Team Consolacion takes the lead by 1 point. 5-4. 5-4 kini para size na serbisyo The Mighty Mouse. Roberto Ilaga sintro kuha ni Kulapo. Buka binumba sa iri ni The Mighty Mouse. Two-shot combination. Hindi tinablan yung kalaban. Tuara. Overhead. Kuha ni Kulapo. Gipunan ni Do. Ay perting iwi Side out. 5 against 4 in favor of Team Richie. 4-5 kaibigan. Nawa ba? Tinas. Ala Tuara. Jobert mitira. Ay good item. O iguales. 5 iguales na. 5 iguales. Igual es 5. Shout out ni Yoyo Emiliano Borborquiano ang tagiya sa Emil Banporentog. Shout out sa ni Mama Maricela ug ni Boss Tony. Pasa tiempo ang tagiya sa Emil sa Maricel Anthony Chicharon. 6 against 5 in favor of Team Schubert. 5-6. 1 point lead being enjoyed by Team Cebu City. 5 kuno bet karuha bet. Schubert serving. 5-6 kini para City Servicio Mr. Explosive Jobert Martinez. Kulapo. Ay, Tuara, luwana. Nagpunpunan tayo, Skanding. Wala ni. Marinol! Ay, goodbye na. Goodbye, Philippines. Ay, good to ball. Wala, hibat na dipinsa sa Team Cebu City. Wala giharakan sa Team Consolacion. Wala, nagparag sino nila. Ay, gihatag sa dool. Sound pa ni Jobert. Kula po in the rescue. Schubert. Ay, Tuara. Jobert. Ay, lamiya pagkatira ni Reggie Awana. Ay, white tao payag. May pagka-breaking. Grabe ay. Woo! Good item. Tolindo. 6 against 5 serving Richie in favor of Team Schubert. 5-6. Kene para iguales servisyo da salita sa Sentuana. Lamay na. 6 iguales. Ay, pahikap. Baltan, lapit mabiyakan. Serving Richie. Servisyo Reggie Caban. Season Schubert. Ay, ito na overhead. Kuha ni Jobert Marcinas. Pipikanin na Mighty Mouse. Ginto bagin sa Dam Forever. Out ball. City size. City size na kaibigan. City size. 1 point lead of Team Consolacion. Labaw ang Team Richie. Serving Richie. Servisyo Reggie. Mikat-kat na naman. Ay, wakabantays no. May nakuha pa. Gibirahan Kulapo. Kulapo ang two-shot combination. Out ball. Ready outside. Ilagang over boxes. Bola sa Team Cebu City. City size. 1 point lead Serving Kulapo. sa Team Consolacion. Kini para equalize ni.
ang serbisyo ni Saddam para Iguales. Sayo ba yung isko ng kaya niya? Agay sintro kuha pa ni Jobert. La gipuspusan ni Ilaga. Mibaw si Jobert. Gipuna ni Kulapo. La nakikupat na ang team Konsolasyon sa team Cebu City. Ibahuga nagbayo tira padpad na. Hibat na ni Pinsan. Gibira ni Bigas. Ay kag good item. Good item. Side out, city size. City size. Side out at side out. Serbisyo Nonel Amakna, the pride of Dumanog. Luana, reaction nagkamang. Tuara Nonel, mibaos o patay. Patay ni Jobert. Wag abot. 8 size na, 8 size. Ang mudaw gani atong decision game 3 mao na mo champion na sa atong pagbakas area sa sitio Team Polok, Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Nalobog yata ni Kulapo. Binumba sa rin ni Damay Timaus, kuha ni Jobert Marcinas. Gipusdak-pustakan sa Team Cebu City ang Team Konsolasyon. Team Rini Jobert. Out ball. 9 size na 9 size. 3-point lead sa Team Konsolasyon. Sa ato ang decision game 3 kini para Gis. Ayay, Nonel. Kuha pa ala gilambusan ng Jobert. Ala to ara gilobo. Agay, binumba sa ini. Fire in the hole. Pinukula. Ayay, to ara sound pa. Wala na ginuba na nas bayis putsukan mga kaibigan. Kay nagka-trailing na duwa. Ay lagi tinuba guys Nonel og si Jobert. Apokot ang tira ni Idol Jobert. G-size na kaibigan. G-size. 4-point lead sa Team Konsolasyon kini paraon si serbisyon Nonel Lamakna. Ala to ra gilambahan Nonel saon pa. Overflow. Gi buyok. Tara, gibuyok ka na ni Jobert. Tara. Gibumbahan ang Parinol! Sao nagyabon, grabe di matindag si Kulapo sa mga tira sa Team Konsolasyon. Warag yapon si Kulapo. Nakapurma pa rin. La, Jobert, tira. Kuha ni Reggie. Mibaw si Jobert. Tokpo ni ayagi kapyota ni Jobert. Good item. Grabe umati ka bumbakbaka na mga kaibigan. Gis pila na. G-size. Ini para City ni serbisyo Kulapo esta vez. Tora, miwag ang bula. Ipuspusan ni Kulapo again. Allah, tokpo ni Saddam. Goodbye na. Wala pa, buhat pa. Goodbye Philippines, lala. Kulapo, nagdagarang pusdak ni pusdak ni Lagawa. Ilawam tani lagi. Di madawat. Hugsok, terok. City G, serving Kulapo from TV. City G. Alam ikat-kat ang Team Ring Nonel. Lucky ball. Serving. Ilagang pound. Side out. 10 against 11. Kini paraon si serbisyo Ilaga. G-City ato score. Kulapo. Pa din skilled. Ilagang pound. Gipika ni Jobert may pabuto. Ilaga to Jobert. Kuara. May puno si Kulapo. Gipika ni Saddam. Ala, sahod pa ni Kulapo. Kulapo gilgigag depinsang Kulapo Ay, waka depinsang Team Konsolasyon. Bangag na. Side out. Nipitik pa. Buhi pa. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. City Gis. Kini para otso. Servisyo Jobert. On the way. Ay, tuarang babag si Damay Timaus. Waka sagap. Padpad si Damay Timaus sa serbisyo ni Idol Jobert. Otso na kini para 9. Otso Gis. Jobert Marcinas. Kini serbisyo para 9 on the way. 5. Serve Jobert. Tuara. Tok
Tukod! Ay, Saddam! Saddam! My goodness, Saddam! My goodness. Side out, playing against A. Side out. Mula sa Team Konsolasyon. Okay, ni paraon sini sa Team Konsolasyon. Serbisyo da Silent Assassin, Reggie Caban. Pokot ang maral. Inside. Also G. Side out. Team Richie. Jis 11. Oh, Jis 8. Jis 8, kaibigan. In favor of Team Konsolasyon. Slide mandam. Serving. Lamian na naman tato eh. Okay na serbisyo para Noy Bine. Serve Saddam forever. Serbisyo Saddam. Agi pokot ni Saddam. Inside. Takdan. Uy, sana. Serving. To successive mistake of Saddam forever. Serbisyo gang yan tukmod ganina. Sus. Labihang saya nga kaibigan. Okay na serbisyo the pride of Dumanog Nonel Amak na. Para 11. Ay, ito ara. Nonel. Binumba sa iri. Saud ni Kulapo. Gipon ani do. Wana. Iyayay si Mr. Explosive Jobert Barcinas. On sinapor daw na para champion ang Team Konsolasyon sa tumbakbakan dire sa sitio Timpolok, Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Para champion na. Ay, kuha pa. Ado, may busdak. Reggie. Lamba. Tuara. Fire in the hole. Fire in the hole. Sagang lagi po sa Team Cebu City. Wana, Jobert, may pusing, may boss. Laku-lapo nanukan. Tuara, may Super Mario na kaibigan. Jobert. Kulapo ang Jobert combination. Hindi nagpapatalo kaibigan. Tuara. Nagpaulan ng mga bala ang Team Konsolasyon. Ay! Hindi na kinaya ni Kulapo. Champion na ang Team Konsolasyon. May champion ng Team Konsolasyon, Regine Nonel, og ni Damay Timaw sa tumbakbakan rin sa sitio Team Polok, Barangay Babag, Lapu-Lapu City.